बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बहुत ही रहीम है और करीम है, और आप सबको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद भी कहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। आज के लेसन में हम सीखेंगे इटालियन सेंटेंसेस और उनका फिर लफ्ज़ तर्जुमा और तशरीह। क्विस्तो लुओगो पार्ला दीते, ये जगह तुम्हारा बताती है। क्विस्तो लुओगो पार्ला दीते, ये जगह तुम्हारा बताती है, यानी तुम्हारी ये निशानी है जहाँ हम कभी मिले थे या हमने कभी इकट्ठे बैठ के कोई चाय काफ़ी पी थी। क्विस्तो ये, अब लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा ऐसे होगा। क्विस्तो ये, लुओगो जगह, लुओगो जगह, पार्ला बात करती है बताती है, पार्ला बात करती है बताती है, इसका वर्ब होता है परलारे। दीते तुम्हारा, दीते तुम्हारा, ये जगह तुम्हारा बताती है। क्विस्तो लुओगो पार्ला दीते। किस किस्म की परेशानी है, तुम्हें किस किस्म की परेशानी है, किस किस्म की प्रॉब्लम है। के tipo di fastidio hai, के tipo di fastidio hai, तुम्हें कैसी परेशानी है। के tipo किस किस्म की, के tipo किस किस्म की। फास्टीडियो परेशानी तकलीफ़, फास्टीडियो तकलीफ़ परेशानी। हाई तुमको है, हाई तुमको है। के tipo di fastidio hai, तुम्हें किस किस्म की, तुम्हें कौन सी परेशानी है, तकलीफ़ है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं के tipo di problema hai, के tipo di problema hai, तुम्हें किस किस्म का मसला है, तुम्हें किस किस्म की टेंशन है। के tipo di problema hai। थोड़े पैसे मुझे उधार दो, मी presti un po soldi, मी presti un po soldi, थोड़े से पैसे मुझे उधार दे दो। मी मुझे, मी मुझे, presti तुम उधार दो, presti तुम उधार दो। prestare होता है उधार देना, ये है वर्ब। prestare उधार देना। un po कुछ, थोड़ी सी, un po कुछ। soldi रकम पैसे, soldi रकम पैसे। मी presti un po soldi, मुझे थोड़े से पैसे उधार दो, मुझे थोड़ी सी रकम जो है वो उधार दे दो। इसके साथ साथ ये भी समझ लें कि पैसों के अलावा अगर कोई और चीज़ आपने किसी से उधार लेनी है, आर्जी तौर पर इस्तेमाल के लिए लेनी है, मसलन कलम वगैरह, कोई किताब वगैरह, तो उसके लिए भी प्रेस्तारे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मी प्रेस्ती तुओ लिब्रो, तुम अपनी किताब मुझे उधार दो, आर्जी तौर पे दो। मी प्रेस्ती तुआ पेन्ना, तुम अपना कलम मुझे उधार दो। नान इंसिस्tere, ज़िद ना करो, नान इंसिस्tere, ज़िद ना करो। नान नहीं, इंसिस्tere ज़िद करना, बार बार कहना। नान इंसिस्tere, ज़िद ना करो, बार बार एक चीज़ को रिपीट ना करो। नान preoccuparti, तुम परेशान ना हो, नान preoccuparti, तुम परेशान ना हो। preoccupare होता है परेशान होना, preoccupare परेशान होना, मुस्तकबल के बारे में परेशान होना, कल के बारे में। ती तुम, ती तुम। नान preoccuparti, तुम परेशान ना हो, तुम फिक्रमंद ना हो, नान preoccuparti। नान sprecare i soldi, पैसा ज़ाया ना करो, नान sprecare i soldi, पैसा ज़ाया ना करो। sprecare soldi, पैसा ज़ाया करना। नान नहीं, नान नहीं, मत। sprecare ज़ाया करना, sprecare ज़ाया करना, जिसे इंग्लिश में वेस्ट कहते हैं। soldi पैसा रकम, soldi पैसा रकम। नान sprecare i soldi, पैसा ज़ाया ना करो। या आप ऐसे भी कह सकते हैं नान sprecare il tempo, वक्त ज़ाया ना करो, नान sprecare il tempo, वक्त ज़ाया ना करो। फिर आगे है बगैर टिकट के सफ़र ना करो, नान viaggi senza biglietto, नान viaggi senza biglietto, बगैर टिकट के सफ़र मत करो, बगैर टिकट के तुम सफ़र ना करो। नान viaggi
سفر نہ کرو senza biglietto ٹکٹ کے بغیر۔ لفظ بلفظ ترجمہ ایسے ہوگا نان نہیں viaggiare سفر کرنا، viaggiare سفر کرنا، senza بغیر، biglietto ٹکٹ، نان viaggi senza biglietto بغیر ٹکٹ کے سفر نہ کرو۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے تمہیں جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اگر تم چیک ہو گئے، کنٹرول ہو گئے کہ بغیر ٹکٹ کے سفر کر رہے ہو تو تمہیں جرمانہ ہو سکتا ہے۔ dopo devi pagare la multa تمہیں جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ dopo devi pagare la multa پھر تمہیں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ pagare multa جرمانہ ادا کرنا۔ prova finire presto تم جلدی ختم کرنے کی کوشش کرو۔ prova finire presto تم جلدی ختم کرنے کی ٹرائی کرو، کوشش کرو۔ prova کوشش کرو، finire ختم کرنا، presto جلدی، یعنی یہ کام جو تمہیں دیا گیا ہے، تمہیں سونپا گیا ہے، تم کوشش کرو کہ جلدی ہو جائے۔ اب لفظ و لفظ ترجمہ ایسے ہوگا prova تم کوشش کرو، prova کوشش کرو، provare ورب ہوتا ہے اس کا، کوشش کرنا، provare کوشش کرنا، finire ختم کرنا، finire ختم کرنا، presto جلدی، presto جلدی، یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں subito فوراً، جلدی۔ prova finire subito جلدی ختم کرنے کی کوشش کرو۔ non è cambiato nulla کچھ بھی نہیں بدلا ہے، non è cambiato nulla کچھ بھی نہیں بدلا۔ اب لفظ بہ لفظ ترجمہ اس طرح کریں گے، non نہیں، اے ہے، non نہیں، اے ہے، cambiare بدلنا، چینج کرنا، cambiare بدلنا، چینج کرنا، cambiato بدلا، cambiato بدلا، nulla نہیں، کچھ بھی نہیں، یعنی زیرو۔ nulla کا لفظی مطلب ہوتا ہے زیرو، یعنی کچھ نہیں۔ non è cambiato nulla کچھ بھی نہیں بدلا۔ fammi sapere questo prezzo مجھے اس کی قیمت بتا دو۔ fammi sapere questo prezzo مجھے اس کی قیمت بتا دو۔ fammi sapere مجھے بتا دو، questo prezzo اس کی قیمت۔ fammi مجھے، sapere جاننا، بتانا، واقفیت حاصل کرنا، sapere۔ questo یہ، prezzo قیمت، یعنی مجھے اس کی قیمت بتا دو۔ fammi sapere questo prezzo یعنی تاکہ میں جان سکوں کہ یہ میری قوت خرید سے باہر ہے یا نہیں۔ perché questo fa rumore یہ شور کیوں کرتا ہے؟ perché questo fa rumore یہ شور کیوں کرتا ہے، یعنی یہ پنکھا یا یہ کوئی اور آئٹم شور کر رہا ہے جس سے مجھے مسئلہ ہو رہا ہے، جس سے میں تنگ پڑ رہا ہوں۔ perché questo fa rumore یہ شور کیوں کرتا ہے، اس سے شور کیوں ہو رہا ہے۔ perché کیوں، فا کرتا ہے، فارے سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کرنا، یہ ورب ہے، فارے کرنا۔ rumore شور شرابہ، questo یہ۔ کتنی بار تم کافی پیتے ہو؟ quante volte bevi il caffè تم کتنی بار، کتنی مرتبہ کافی پیتے ہو؟ quante volte bevi il caffè quante volte کتنی بار، bevi il caffè تم کافی پیتے ہو۔ quante کتنی، volte مرتبہ، دفعہ، bevi تم پیتے ہو، اس کا ورب ہوتا ہے bere پینا، bevi تم پیتے ہو، caffè کافی، تم کتنی بار، کتنی مرتبہ کافی پیتے ہو۔ quante volte bevi il caffè یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں quante volte mangi la pizza quante volte mangi la pizza تم کتنی مرتبہ، کتنی دفعہ پیزا کھاتے ہو۔ تم نے آج ہی فیصلہ کرنا ہے، devi decidere oggi تم نے آج ہی فیصلہ کرنا ہے۔ devi تم نے، decidere فیصلہ کرنا ہے، oggi آج،
آج ہی فیصلہ کرنا ہے. devi decidere oggi. یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں devi decidere entro oggi. آج کے دن میں ہی تم نے فیصلہ کرنا ہے. entro oggi آج کے دن میں ہی تم نے فیصلہ کرنا ہے. devi partire oggi. تم نے آج سفر پہ جانا ہے. تم نے آج سفر کرنا ہے. devi partire oggi. تم نے آج سفر پہ جانا ہے. تم نے آج سفر پہ نکلنا ہے. devi partire oggi. کچھ نہ کچھ شرم کرو. devi vergognare almeno. devi vergognare almeno. کچھ تو شرم کرو. devi تم نے vergognare شرم کرنا. vergognare شرم کرنا. almeno کچھ نہ کچھ. almeno کچھ نہ کچھ. devi vergognare almeno. تم کچھ تو شرم کرو. یعنی اسی حرکتیں کرنے سے باز آ جاؤ. devi تم نے vergognare شرم کرنا ہے. almeno کچھ نہ کچھ. یعنی تم کچھ نہ کچھ شرم کرو. یہ تمہارے لیے باعث شرم ہے. تم ایسی حرکتیں مت کرو. devi vergognare almeno. تو دوستو آج کے لیسن کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ آپ نے ضرور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا اور اپنی اٹالین لینگویج کو امپروو کیا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کے بارے میں اگر کسی قسم کی کوئی رائے ہے، کوئی مشورہ ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور آپ بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کومنٹس میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد. اللہ حافظ. arrivederci. a dopo.